फाइनली शेयर ना मबाइल फिक्सन सादा चुकी रहो कल्याण हो आरुना बोयो स्लाइनो गंदां Good morning everyone and welcome back my channel is very good so finally आंखौ दा खेबखा होनो आरोना सासे मानसि so नायलांदो बरायलायबाय माने खुसिया जावखौ जुसै आरोना जोङो नि फुख्रिया जाहैबाय आंनि माने आं जमा फिसिनानै दोनखादोंमोन आरोना आदैमोननियाव मोनसे दं आरोना बे मोनसे हाखर ओमफ्रायहाय जाजों खुसिया जोब आरोना नैबाव दं नै लेमसि नै आदैमोन ओरैबायदि मरमला ना फेनाबो जिबावनायसो नुहुरबायसो नामा सि so नायलांबाय जाबाय आरोना मानसिफोरा ब्लक खालामनो फालाय माने जेबो नङा ओंखारबाय दावखोसै दावखोलांबावबाय मालाबानो थांबावनो राबिले माने दावखोसै जिबौ फोथां माथो इलफिश हम दे संनायखौ कब्रा खालामब्रा बेखौ जावख'नो हाबाय सारमियांबाय गाव ओमफ्राय गनसै मिलायबाय नै फाइनालि सेरसे आरोना मबाइलाव फिसा नुयो बेयाव सेरसे अखांखौनाखै हो हो आं जानो नामा थ्रोबनो साबि होगोन आं डाइरेक्ट होलांसै हो मानैजों सिन्देल लालाय जोंहा सिबुंनि जानोसै ना माबाजों एलाइसिंजों जायो जावलिया बिबार बारदों खुसिया बागानाव बिदि मानसि दंबावो आदैमोन बेनो आरोना फुख्रिया मेन फुख्रिया स' माने जावै जावखुजोबनानै बरनजोब्बाय नायदे हेंख्ल' मेंख्ल' जाबाय आरोना आङो मबाइल थबाइल जाजोबो आंना वाटार प्रुफ खासै नालाय मेंलायलायबाय सिबाय दिस इज नाइस टेस्टि यामि बेलाय सुफ्रांखानाय नोंखौ मारिबाय बेखौलाय सुफ्रांखानाय आं गलांनाया बेनोब्रा बेलाय नै जाफ्रा सुनायसो बेलाय ओमफ्राय आं माने माबाबाय आरोना गजोब्बाय आरो मेहनत की कमाई लाला फुख्रि मोनबा बेखौ मासे जोलै माने बिदि ना गुदुं नायनानै नैबायदि मासेखौल' बख'नानै जागोन आं मिथिबाय माबा मोनदोंमोन आरोना आदैमोन ओमफ्राय मालिकनो मानै माथाम होबोबाय ओमफ्राय जों मानै लाबोबाय बसखौ एसे बेनोसै आरो माथो इन्जया ओरलाबो सिगां लाबो सादा चुकी रहो कल्याण हो आरुना बोयो स्लाइनो गंदां बोरै मासे थाना लांसै बैनिया बिल्डिं खाथिनिया बुंहैजोबोलै ओंखायनो बायो जानोसैलाय दा आदैमोन मल दे फाइनालि आदैमोन खुसियाखौ जावनानै फैखांबाय आरोना फाग्ला भिडिअ बानायग्रानि माने बारा बानायनाय जायासै आरोना जावनायखौ लाजिनानै मानसिया दा नैबेलाय नै खुसिया बेनो नैबे बोरै मासे गिदिरा बोरै खर'आव होथांखो बेनो आरोना नै खर' गिदिरा नैबे सबसे आधा केजिनि बारा जागोन आरोना बे 800 ग्रामसो जागोन मासे नैबे माने मासेया आधा केजि जागोन आरोना मानै जों फाग्ला बानायग्रायानो माबा दहाय लासै नालाय दहाय न'आव लाजिलाबायबाय गावसोरबो था मिथिबाय बानायासैब्रा ओमफ्रायहाय माने मा खालामबावनो दा मावसै आरोना सालबारिनि बिजामादैयानो ओमफ्राय
सालथे खुसिया बानायखांनानै फन हरसैलाय आं गोसोखांलायबाय मेलकिं सालथे बे मासेया बरनलाय जिउखौ गोसोखांनाय माल बेफोर मालब्रा माल बेफोर मस्टान आंनि फुख्रियाव जावनाय बियो मस्टान मबाइलावसो फिसा नुयोना गैयाबाबो 800 ग्राम खाबायना नै मासे गिदिरा बै 800 ग्राम आदै ओमफ्राय नैबे आधा केजि आरोना मबाइलावसो फिसा नुयो आदैमोन ओमफ्राय माथो होनबावनो जावग्रायाव आं जाबाय ओमफ्राय दा साफा खालामग्रायाव बि जानांसिगौ आरो रायज्लायग्रायानो नों ओमफ्राय सालथेखौ सोरबा लायोबा लादो ओमफ्राय नैबेलाय नै सिनायखाबाय मानसिखौ सासे सोर दंबायो जोंजों आदैमोन सिनायहरखाबाय बेबो माने जोंना बायग्राया बे जासिगोन दा खामनायखौ नङा खामनायखौ बे एकाउन्टेन्ट जाहैबाय आङो जाहैबाय मा होनो कर्मचारि जाहैसिगोन आरो ओमफ्राय जोंना सालथेया दाबा गाब 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 होनग्रा बे सालथेया जोंना बानायबाय आरो ना नुसिगोन नायसाबदो बेनो एथ' इन्टारेस्ट जादोंमोन दहाय माथाम माब्रै बारनायखौ खेबनो रोङा जाम्बा गावासो लाजिलाबायो माबा ओरै नै जाफुबाय जाबाय आरो ना माथोबाव बेनोसै दिनैनि 5 मिनिट भिडिअ नोंथांमोना इन्जय लाबाय होननानै आं जथेस्थ' गोसोआव सानना लाबाय आरो ना स' नायलांदो औ नायखांबाय आरो ना स' टाटा बाय बाय इन्जय दा माय भिडिअ नेक्स्ट सुन